देशबंधु आउ 2 दिन पर अर्थात 16 तारीख में येमेन रे भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी दिज्व। येमेन अदालत फांसी सजा शुणाई सारी। केंद्र सरकार निमिषा को बचाइबा यथा संभव चेष्टा करें कौन भी लाभ होना। सरकार अनुसार निमिषा पाखरे केवल गोटे रास्ता अच्छी ता कौन जदि मृतकों परिवार लोक ब्लड मनी बा निमिषा तरफ झाड़ बुहा धन को स्वीकार करुछंती ताहले तांको जीवन बंची जाई पारे। सरकार कहिसंती जे आमे आम तरफ सबु प्रकार चेष्टा कलु निमिषा को फांसी बंचाइबा पई सुप्रीम कोर्ट रे दायर आवेदन उपरे आज शुणाणी होईछि, जोठी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी सुप्रीम कोर्ट को एक कथा अवगत करिसंती। केरल में जन्मित निमिषा नारे जड़े येमेन नागरिक को मात्राधिक निशा इंजेक्शन दे हत्या करिवार अभियोग होइतिला। 2020 रे येमेन रो ट्रायल कोर्ट निमिषा को मृत्युदंड देइथिले। 2023 मसीह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल मध्य तल कोर्ट राय को कायम रखिथिले बा बजाय रखिथिले। 2024 डिसेंबर 30 रे येमेन रो राष्ट्रपति रासात अल अल्मी मृत्युदंड को अनुमोदन करथिले। एबे प्रश्न आ 2 दिन पर कोन सतरे निमिषा को फांसी दिज्व आ कौन विकल्प ना। एबे ब्लड मनी कथा कह जाउछि किंतु तांको परिवार राजी होउचंती ब्लड मनी नेबा पई ना यार भितरे आउ किछि आमे दिग को आशा रखी पारिबा कि कारण एई जगह केंद्र सरकार कहि दैचंती आम पाखरे जहा विकल्प थिला जहा रास्ता थिला आमे कलु किंतु आम पाखरे आम हाथ आउ किछि नाही। प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होइचंती। प्रोफेसर बेहरा आउ किछि रास्ता अछि ब्लड मनी ही कथा केवल गोटे रास्ता बा बाट बोली कह जाउछि आउ तो बोध हुए किछि करा जाई पारिबो नाही। यार माने एया 16 तारीख रे निमिषांकर फांसी दंड सुनिश्चित। ब्लड मनी एमएनए आईन अनुसार गोटे विकल्प वर्तमान रहिला किंतु ता सहित बड़ विकल्प होउछि जोटा कूटनैतिक स्तर रे भारत करि परिबो एवं ए दिगर उद्यम मध्य भारत सरकार करिसंती जे 16 तारीख जोटा फांसी दंड दिवस ताकू घुंचे देवा पई भारत तरफ निवेदन करा जाय कि एटा गोटे निहाती जटिल इश्यू कारण एमएन को पाखरे एमएन सरकारी व्यवस्था किछि नाही गोटे आनुष्ठानिक व्यवस्था इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट किछि नाही होउथी द्वारा सेटा परिचालित अंचल तेणु कहा को निवेदन करिवे हमर जॉइंट सेक्रेटरी रैंक रो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रो ऑलरेडी सिटी जाइचंती एवं तांको निवेदन कराइछि जे सेमाने सरकारी भाव में एपर्यंत जणै नाते जे 16 तारीख दिन फांसी दिया जिवो। आज मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के इजलास रे कथा विचार करा जायतिला। सुप्रीम कोर्ट दुख प्रकाश करथिले जे भारत सरकार के तरफ अटॉर्नी जनरल जेतले कहिले जे आउ विशेष किछि करिवार नै हम जहा करिया कथा ताहा करि सारचु से दुख प्रकाश कले एथिरे एवं कहिले जे समस्त चेष्टा करा जाय दरकार तार जीवन बंचाय पई। एट देखो एटा गोटे जटिल प्रक्रिया एटा गोटे आंतर्जातिक शोषणपूर्ण अर्थनैतिक व्यवस्थार शिकार होती निमिषा प्रिया। भारतर स्किल्ड लेबर दक्ष श्रमिक नर्स एमएनए नर्स नांती डाक्तर नांती एमाने सेवा जोगौचंती गोटे क्लिनिक टे खोली झेटे इंडिपेंडेंटली करि परिबो नै तांको लोकंक पर निर्भरशील हबो से शोषण कले तार तो गोटे एम्बियंस क्रिएट करा गला तांको हत्या को से लोक को हत्या करबा जो निमिषा प्रिया को द्वारा ताकू केही ग्रहण करू नै बा ठीक बोली कहू नै कि जो परिस्थिति है जो भाई अवस्था को नहीं गला सेटिकार व्यवस्था ता मध्य आत्मसमीक्षा करबा एमएन दरकार कि बर्तमान इमिडिएटली डेट तो घुंचेवा दरकार डेट घुंचेवा पे निवेदन करा जायछि गोटाए आशा। द्वितीय कथा होछि ब्लड मनी जोटा एठी माने इंटरनेशनल काउंसिल ताकर सुरक्षा पे गठन करा जायछि से पैसा भारत सरकार को मागु नै तेणु केरल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निवेदन करछिन हस्तक्षेप करिया पे एथरे जदि ईरान को व्यवहार करा जाय परिबो ईरान रो कूटनैतिक चाप को व्यवहार करा जाय परिबो ईरान को भारत कोई आगु ऑलरेडी कहिछि जोर प्रेशर दबो जेहेतु हाउथी ईरान को द्वारा परिचालित नियंत्रित ईरान हस्तक्षेप ने आउटे सहज हब बोली कि मोर धारणा। द्वितीय कथा होछि डेट ता जे घुंची जीव 16 तारीख फांसी दिवस ठारू किछि समय मिलिबो नेगोशिएशन पाई एवं जोडी सेठी जे सेही माने अछंती एमिति केस मानन करे आईसीजे कर कोनोसी रोल थाए नहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंडर से मानना। अच्छा वर्तमान प्रॉब्लम सेठी हेछि जे येमेन आईसीजे अंडर नहीं आईसीजे कथा से मानिबो नहीं कारण येमेन जो अंचल रे जेठी अछि सारना अंचल रे ता राजधानी जेल रे सेटा हाउथी को द्वारा परिचालित सेठी गोटे विधिबद्ध सरकारी व्यवस्था किछि नाही जेमते आडेन रे अछि ये साना रे नाही तेणु क्या निवेदन करेंगे जो जुडिशियल काउंसिल जी मृत्युदंडादेश देती राष्ट्रपति जी अप्रूव कर
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସିଭିଲ ୱାର ସେଠି ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିମିଷାଙ୍କର ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯାତାୟାତ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଇସିଜ ର ଭୂମିକା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟ ଅଫ ଜଷ୍ଟିସ କଥାକୁ ସେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଇରାନର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତେ ଏବଂ ଇରାନର କୂଟନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହାଉଥି ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତେ ଭାରତ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ୟାଙ୍କ ନିବେଦନକୁ 16 ତାରିଖ ପ୍ରଫେସର ଘୁଞ୍ଚିବା ବେହେରା ପାଇଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଥିବ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଅଛି ଆଗରୁ ଭାରତ କେସରେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ଅଛି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଇଂଲଣ୍ଡ ର ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଚ୍ଛା ନିମିଷା ପ୍ରିୟାଙ୍କ କେସ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିଛି କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ତେଣୁ ଏଠି କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ନିମିଷାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ ତେଣୁ ତିନିଟା ବାଟ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲଡ ମନି ପାଇଁ ଯଦି ରାଜି ହେଇଗଲେ ପଇସା ଦିଆଗଲା ସିଏ ଗୋଟେ ବାଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିହଉନି ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭେନ କରି ଡେଟ୍ ଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ କାରଣ ଏମଏନଏ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି କରିପାରିବେ ଠିକ ସାରିଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ଲଡ ମନି ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ମନି ପାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ କରିବାକୁ ଲୋକ କିଏ ତେଣୁ ନେଗୋସିଏସନ ଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଯାହା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ହେଇକି ଅଛି ଆଗକୁ ଯାଉ ନାହିଁ କି ପଛକୁ ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ହଉଛି ଯେ ଇରାନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ତେଣୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁ 16 ତାରିଖଟା ଘୁଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଅତୀତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ନାଗରିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବା ଏ ଯୋଉ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାଉଥି ଭଳିଆ ଯୋଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହଉ ଜେଲ ହଉ ବା ଫାଶୀ ହଉ ଏଇଭଳିଆ ର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଛି ତେଣୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେଟ୍ ଟା ଘୁଞ୍ଚିବ ଭାରତ ସରକାର ନିବେଦନ ଏମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଆଶା ଉଜ୍ଜଳ ହବ ଯେ ଆଉ ବ୍ଲଡ ମନି ପାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଇଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଫେସର ହିଁ ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ର ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଦିଗରେ ଯାହା ସବୁ କରିହେବ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସରକାର ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଭାରତ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରଙ୍କର ଲିମିଟେସନ ଟା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସରକାର ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଇରାନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ ଅତୀତରେ ଇରାନକୁ କୁହାହେଇଛି ଭାରତ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେତେ ଜୋରରେ କୁହାହବା କଥା ଯେତେ ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ କୁହାହବା କଥା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ଇରାନରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଭାରତ ସରକାର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ 16 ତାରିଖଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଉ 16 ତାରିଖଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସମୟ ମିଳିବ ତେଣୁ ଏଟା ଆକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ନେଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ନବା କଥା ସେ ନଉଛନ୍ତି ତା ଏ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ନ ନଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋ ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ ନବା କଥା ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଯାହା ଯାହା ଅପସନ୍ସ ଅଛି ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ହାଉଥିଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କାହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ଆଉ କୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ଯାହା ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ଇରାନର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ ତୁର୍କୀ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେରିକା ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆମେରିକାର ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅପସନ ହଉଛି ଇରାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଜେ ଏମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମର ସେଠି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଏମ୍ବାସି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଯଦିଓ ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧିକାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଟା ଆଡେନ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସାନାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଗୋସିଏଟ କରିବା ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏମ୍ସ ର ଯୋଉ ମେଡିକୋ ଆସୋସିଏସନ ସିଏ ଭାରତ ସରକାର ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ଯୋଉ କଷ୍ଟକର କଣ୍ଡିସନରେ ଡାକ୍ତର ମାନେ ନର୍ସ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରିକି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ଉଗ୍ରବାଦ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁଛି ସେଠି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୋଷଣପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ନିମିଷା ପ୍ରିୟା ପ୍ରଫେସର ତେଣୁ ବେହେରା ଭାରତ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଆଉ ଜାଣିବା ଭିତରେ କେବଳ ୟେମେନର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ନା ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଇରାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବି ଇରାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜାଣିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଗାଚୀଙ୍କ ସହିତ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଆଗାଚୀ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଦେଖିବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇରାନର
किंतु वर्तमान ताकू फॉलो अप करा हेछि कि नाही मु जान नाही आज्ञा तेणु फॉलो अप जदि करा जिबा उचित समय अछि एटा डायरेक्ट जयशंकर कथा ही परिबे आगाचिंग सहित ताकू गुरुत्वर सर नै कि ताकू घुंचिया पई ता सहित ए जो ब्लड मनी कथा हो बा ताकर जो मनक कंट्रोल ले अछंती से अंचल अछि ताकर सब शेख मानक कंट्रोल ले थाए जमीदार भलिया से माने तेणु ताको जो जो अंचल जहां को कंट्रोल अछि ताकर सहाय्य निया जाई मधो ब्लड मनी पई से परिवार सहित नेगोसिएशन करा जाई पारिबो एवं ईरान एथरे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका इराक वैदेशिक मंत्रालय निजे वैदेशिक मंत्री करि परिबे यदि जयशंकर डायरेक्टली तांक सहित कथा हेबे ये गोटे ऑप्शन अछि ए विकल्प माध्यम रे कोनसी सफलता एठी निमिषां को मिली पारुचे कि नाही ना 16 तारिख रे ही तांकू फांसी दिया जिवो ताहा सारा विश्व नजर रे आपन को अनेक अनेक धन्यवाद अधिक आलोचना पई प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ आम सहित जोड़ी होते अधिक आलोचना करते।